Ilat sa guys among latoon. Unsa na? Latoon guys. Pagkuha ang Ulan. katsan. Ang kuwan guys Kaning dako oh. Ay, pagkuha ma. Leon. Circle. Oh. Gabi. Ano yung manang kaumbo? Ayan guys. Ito lagi na dako guys Nasa likod guys. Ambok. Ito mo mapalit guys. Upat yung paliton di 20 guys. Kung isa, okay. 5.